खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा बाक्सा जिल्लायाव सासे बांलादेशी हमदों बाक्सा जिल्लायाव सासे बांलादेशी हमदों थांनाय आगस्तनि 28 खालाराव बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि बेंडल सिङाव थानाय नागरिजुलि आउटपस्टनि सिङाव थानाय लावपारा सकाव सासे बांलादेशी सुबुंखौ हमनो हादों पुलिस विभागा फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंनि आखायाव जेबो फोरमान बिलाइ गैया बांलादेशनि बालुखहा जायगानिफ्राय आसामाव फैनाय 3 बोसोर जाबाय होननानै फोरमायथियो आरो फिसा फिनला बेफार मावनानै जायोमोन होननानैबो गाव बुंथिनानै लादों আমি আৰক্ষী থানাত তেখেতে সমজেলেছে আৰু বৰ্ডাৰ পুলিচৰ লগত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই যোগাযোগ কৰি আছে এছপি ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰা বুলি আমি শুনিছোঁ নাম আছিলে তেখেতৰ মহম্মদ বাছেদ আলী আৰু আৰক্ষী ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেখেতৰ ওপৰত दासान्दि पुलिस विभागा जेरा खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जाबावदों এদিকে দেখো নাম কি বাড়ি কোথায় বালুকা হ্যাঁ বালুকা বালুখোয়া ভালো করে বলো বালুকা বালুকা বালুখোয়া কোন জায়গা কোন জায়গায় ময়মনসিংহ বালুকা বাংলাদেশে थांनाय आगस्तनि 28 खालाराव बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि बेंडल सिङाव थानाय नागरिजुलि आउटपस्टनि सिङाव थानाय लावपारा सकाव सासे बांलादेशी सुबुंखौ हमनो हादों ক'ত নিয়ে নাগৰিজুলিত নিয়ে নেকি আজি কালি যোৱাকালি তাৰপিছত আজি আৰু নাগৰিক আমাৰ খবৰ দিয়ে पुलिस विभागा फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंनि आखायाव जेबो फोरमान बिलाइ गैया बांलादेशनि बालुखहा जायगानिफ्राय आसामाव फैनाय 3 बोसोर जाबाय होननानै फोरमायथियो आरो फिसा फिनला बेफार मावनानै जायोमोन होननानैबो गाव बुंथिनानै लादों আতংক থানাত গৈ পেলাই তেওঁ প্ৰচেছ কৰি পেলাই আতংক থানাত লৈ আহে আতংক থানাত আজি প্ৰায় 3 বছৰমান আগতে তেওঁ বাংলাদেশৰ পৰা অহা বুলি কৈ নিজে স্বীকাৰ दासान्दि पुलिस विभागा जेरा खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जाबावदों নাগৰিক থানা অন্তৰ্গত লাওপাৰাত চকত এজন মানুহক ঘূৰাই থৈ দেখা পাই সন্দেহজনক ভাবি তেওঁ নাগৰিক থানাত খবৰ দিয়ে তেতিয়া নাগৰিক থানাত গৈ পেলাই সেই লোকজনক লৈ আহে नागरिजुलि आउटपस्टनि सिङाव थानाय लावपारा सकाव सासे बांलादेशी सुबुंखौ हमनो हादों কতদিন হলো বাংলাদেশ থেকে আসতে 3 বছর 3 বছর কই থাকো এখানে এক শহরে আসলাম হ্যাঁ শহরটায় কোন শহর শহরের নাম দিয়ে মানে শহর আছে তোমার সঙ্গে কে আছে আরো না মানুষ নাই এদিকে দেখো তো কে আছে তোমার সঙ্গে নাই কি আছে সঙ্গে কি আছে কিছু কাগজ পাতি কিছু নাই না तामुलपुरनिफ्राय भनेसर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।